Good evening. Alright. So, okay. Actually, impromptu lang siya ng message now. So, whatever that's be coming from me will be the purest, pure yun siya. So, first of all, congratulations na ate and kuya for after 6 years of LDR. Grabe. Just 6 years? Sakto? Sakto 6 years. Sa 6 years yun, nga LDR, no, na yung mga challenges, nastoryaan na ito kanina while nag-shoot na sa video. And along the way, dahil struggles yun, yan ang ilang relationship. But, mo na yun, dili yun mabungkag ko kung saan gihatag sa Ginoo sa ato. Diba? So kung naitagana ang Ginoo sa ato, bisan pa kung siya mahitabo, malayo man, or bisag asa mo sila ibutang sa kalibutan, makita yun o paagi ang Ginoo para ipatiksa ang mga lugar. No? And ato na nga makita sa ato ang Ginoo ka po din sa ato ang ubahan karon. And that deserves a wonderful laugh for everyone. No? So, pakpak everyone! Alright, so let's raise our glasses for our newlyweds. Okay, so let's raise our glasses for our newlyweds. And everybody, let's say congratulations to the newlyweds. And cheers, alright? And 1, 2, 3. Congratulations, newlyweds. Cheers! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Cheers for Mr. and Mrs. Garson and Eileen Binas.